Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Amironiza from class 2B. Okay, here I will explain about denial and affirmation. Let's go. Check it out. Denial and affirmation. Sebelum ke pembahasan inti, kita pahami terlebih dahulu mengenai negative sentence. Negative sentence: when a speaker wishes to deny the truth of something, he uses a negative sentence containing one of the negative items: not, no, nothing, and no, nowhere, and someone. Ketika ingin menyangkal kebenaran, maka menggunakan kalimat negatif yang mengandung one of the negative items seperti not, no, nothing, and nowhere. A part of the sentence or clause which follows the negative word is called the scope of negation, and is this part of the sentence that is negated. Jadi kalimat atau klausa yang mengikuti negative word itu disebut dengan scope of negation. For example, I really don't mind waiting. Kalimat atau klausa mengikuti kata not di sana disebut dengan scope of negation. I really don't mind waiting. Saya benar-benar tidak keberatan menunggu. It means I don't mind at all. Saya tidak keberatan sama sekali. But di contoh kedua, I don't really mind waiting. Saya benar-benar tidak keberatan menunggu. It means I do mind but not too much. Sebenarnya saya keberatan, tapi tidak terlalu banyak radar keberatannya. Jadi, dari contoh pertama dengan contoh kedua, radar keberatannya tuh berbeda. Di contoh pertama, itu tidak keberatan sama sekali, sedangkan di contoh kedua, dia keberatan, tapi hanya sedikit keberatannya. Okay, next, affirmation. To place emphasis on the positive meaning of a sentence, we put the intonation knuckles on the operator when someone has suggested or assumed the negative. Untuk memberikan penekanan pada arti positif dari kalimat, kita meletakkan inti intonasi pada operator. Hal ini dilakukan terutama untuk kontras saat seorang menyarankan atau mengasumsikan hal negatif. For example, why haven't you had a bath? But I have had a bath. Kenapa kamu belum mandi? Tapi saya sudah mandi. Jadi kita menempatkan intonasinya di kalimat positifnya. If the response is not a straightforward denial but contains new positive information, the new information is stressed by a raised tone. Jadi, jika responnya bukan berupa penolakan langsung, tetapi berisi informasi baru yang positif, informasi baru tersebut ditekankan dengan nada naik turun. For example, surely he can drive a bus. Tentunya dia tidak bisa mengemudikan bus. No, but he can drive a car. Tidak, tapi dia bisa mengemudikan mobil. Okay, next, denial. To deny what someone has suggested or supposed. You can again place the knuckles on the operator, but this time on the negative operator, can, didn't, and someone. Jadi,
Untuk menyangkal apa yang telah disarankan atau diduga oleh seseorang, Anda dapat menempatkan nukleus pada operator, tetapi kali ini pada operator negatif, seperti tidak bisa, tidak, dan lainnya. For example, when did he pass his exam? Artinya, kapan dia lulus ujian? Well, actually, he didn't pass it. Sebenarnya dia tidak lulus. Okay, next. Short affirmations. There is a certain type of affirmation in which everything is omitted after the operator. This is usual when you are simply affirming a question or statement and do not need to repeat what has already been said. So, ada jenis penegasan yang dipersingkat, di mana segala sesuatu dihilangkan setelah operator. Hal ini biasa dilakukan ketika Anda hanya menegaskan pertanyaan atau pernyataan, dan tidak perlu mengulang apa yang telah dikatakan. For example, I assume John will be late. Saya berasumsi John akan terlambat. Yes, he will. Ya, dia akan melakukannya. Second example, your mother looks well. Ibumu terlihat sehat. Yes, she does. Ya, benar. Next example, can you speak German? Dapatkah Anda berbicara bahasa Jerman? Yes, I can. Ya, saya bisa. Okay, next, material, short denials. Similar shortened statements in the negative are used to deny a statement or to answer a question in the negative. Jadi, pernyataan singkat serupa dalam bentuk negatif digunakan untuk menyangkal pernyataan atau untuk menjawab pertanyaan dalam bentuk negatif. For example, you worry too much. Anda terlalu khawatir. No, I don't. Tidak, saya tidak khawatir. To deny a negative statement, use the positive operator with a rising or fall, rise tone. So, untuk menyangkal pernyataan negatif, gunakan operator positif dengan nada naik atau turun. For example, I won't pass the exam. Saya tidak akan lulus ujian. I bet you will. Saya yakin Anda akan lulus. Okay, next. Denial combined with affirmation. The contraction not or anti but is used to deny one idea and to affirm another contrasting idea. So, konstruksi not atau ente digunakan untuk menyangkal satu ide dan menegaskan ide lain yang kontras. For example, the land doesn't belong to me but to the government. Artinya, tanah itu bukan milik saya, tapi milik pemerintah. We can also say, kita juga bisa mengatakan, the land belongs not to me but to the government. Tanah itu bukan milik saya tapi milik pemerintah. Okay, next, material, agreement and disagreement. Agreement and disagreement are types of affirmation and denial in which the expression of judgment or opinion rather than the assertion of fact
is involved, is it all the more necessary not to offend standards of politeness when the other person's judgment is in question? So, persetujuan dan ketidaksetujuan adalah jenis penegasan dan penyangkalan yang melibatkan ekspresi penilaian atau pendapat, bukan pernyataan fakta. Sangatlah penting untuk tidak menyinggung standar kesopanan ketika penilaian orang lain dipertanyakan. Oke, di sini kita akan membahas agreement. In agreeing with an unfavorable opinion, you may wish to qualify your agreement with an expression of regret, etc. So, dalam menyetujui pendapat yang tidak disukai, Anda mungkin ingin mengkualifikasikan persetujuan Anda dengan ungkapan penyesalan. For example, a referendum will satisfy everybody. Referendum tidak akan memuaskan semua orang. Answer, yes, ya. Definitely, tentu saja. Quite, lumayan. Absolutely, sangat. I quite absolutely agree. Saya berhenti. Sangat setuju. I couldn't agree more. Aku sangat setuju. Thank you.